लाला असद टैक्स भी देता है। अच्छा, लाला असद पठान साहब को हमने दावत दी है और खास तौर पर चले कराची के ऊपर तो वो बात करेंगे, चीफ रिपोर्टर सिंध है कि लेकिन ये जो कच्चे और पक्के के डाकू हैं उनके बारे में जानना है। लाला असद पठान, ये खबर में पढ़ रहा था कि वो मुराद अली शाह साहब साईं ये फरमा रहे हैं कि जी उनके डाकुओं के पास जो है ना मिलिट्री ग्रेड का असला है, तो हमें पता नहीं कहां से आ रहा है। तो सर बताएं कोई पंजाब वालों को, केपी वालों को, बलूचिस्तान वालों को कुछ ये उनके असाइनमेंट लगाएं, वो बताएं कि पता करके बताएं कि वहां पे कैसे जा रहा है। सर जी हमने साईं आपको 2008 से ऑनवर्ड हुकूमत दी हुई है, अब क्या करें, काम तो आपने करना है, हम तो नहीं वहां पे आगे करना। जी बिल्कुल, साईं जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, साईं को सब पता है। साईं बच्चे नहीं हैं, घास नहीं खाते हैं, इंसानों की तरह खाना खाते हैं, उनको सब पता है। स्मगल होकर आता है, बेदर्दी से यहाँ पर असला स्मगल होकर आ रहा है, आज भी आ रहा है। डेली की बुनियाद पर वो लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाली फोर्सेस के साथ डाकू लड़ रहे हैं और जदीद से जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले से एक मूव चलाई गई 12.7 के लिए कि वो पुलिस को मिले, जैसे उसकी एनओसी मिल गई है तो उधर से 14.5 की जो है वो असला, उस ग्रेड का असला डाकुओं ने खरीदना शुरू कर दिया। तो इसका ये देखिए इंटरलिंक किस तरह है, कैसे उनको मालूमात मिलती है कि आप पुलिस के पास ये असला आ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये असला आ रहा है, ताकि उससे जदीद असला लेना है, ताकि हमारी उन पर जो है वो बरतरी रहे असले के हवाले से। और यही वजह है कि पुलिस जब भी जाती है कच्चे के इलाके में तो वहां पर मार खाती है, कत्ल होती है, जख्मी होती है, और अब तक पुलिस की कोई बरतरी कच्चे के इलाके में डाकुओं पर नहीं रही है। अच्छा लाला ये बताइएगा, लोग पाकिस्तान की जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी जब से होश संभाली है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जिना पे अल्लाह कामयाब हो गया है, नाकाम हो गया है कि वहां पे असल मसला क्या है, कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ये एरिया पाया जाता है ना कि वहां पे अगर आप मसला आपको पता है कितना बड़ा मसला है, तो वहां पे उसी हिसाब से अपना कोई सिक्योरिटी का ऑपरेशन करें और जान छुड़ाएं। कोई अभी तक हमें नहीं समझ आ रही कि क्या वजह है कि कच्चे का इलाका जो है वो अंडर द रेट ऑफ द स्टेट क्यों नहीं आ पा रहा। देखिए खबर से रुझान से लेकर शिकारपुर तक, यानी बीच में सखर भी टच हो जाता है, घोटकी, और उस तरफ से कश्मीर, टोटल 6 लाख एकड़ ज़रई जमीन है जो कच्चे के इलाके में है, जिसमें जो सरकार की जमीन है, मेजॉरिटी में सरकार की जमीन है। उस सरकार की जमीन पर ये 1500 टिकेट्स मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में वहां पर बैठे हुए हैं, जिनको मकामी फ्यूडल्स मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। हालिया जो इलेक्शन, अभी इलेक्शन जो गुजरे हैं, उन इलेक्शन में ये तमाम डाकुओं के जो बड़े थे वो मुख्तलिफ किस्म के जो वहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके साथ इलेक्शन वर्क में थे। सारी दुनिया को पता है, क्या पुलिस को पता नहीं है, क्या एजेंसीज को पता नहीं है, क्या मुल्क के और लोगों को पता नहीं है, सबको पता है। मगर उनके खिलाफ एक्शन कैसे हो, क्योंकि सारे फ्यूडल्स तो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में शामिल हैं, सारे वडेरे और सरदार तो उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ एक्शन कैसे हो। तो लालच का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अंदर, जिस तरह पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि यह अरबों रुपए की इकोनॉमी है, यानी 6 लाख एकड़ जमीन पर जो क्रॉप्स हो रही है वो भी बंदर बांट हो रही है इन तमाम लोगों में, डाकुओं में, फ्यूडल्स में और कुछ काली भेड़ों में जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। और उसके अलावा अगवा बराए तावान, दरियाए सिंध से पैदा होने वाली मछली और जंगल, ये सारा जो कटता है वहां से, ये सारी की सारी पैसे जो बाहर आते हैं, तो ये अरबों रुपए की इकोनॉमी है जिसपे ये लोग फ्यूडल्स यहां पर कब्जा करके इन डाकुओं के जरिए अंदर हुकूमत की रिट कायम नहीं होने देते। जब हुकूमत की रिट कायम होगी तो महकमा जंगलात वाले पूछेंगे कि हमारा जंगल क्यों काटा गया, और फिर रेवेन्यू वाले पूछेंगे कि हमारी ज़रई जमीन पर क्यों आपने बगैर इजाजत के जो है वो काश्त की हुई है, और इसी तरह फिर महकमा आपाशी वाले पूछेंगे कि आप बगैर किसी इजाजत के दरिया सिंध का पानी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें से। अच्छा लाला ये बताइएगा कि ये तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसपे कब्जा है। ये तो बात समझ आ गई कि जाहिर बात है मुफादात भी हैं, फाइनेंशियल भी हैं और सियासी भी हैं, और अपने आप को यानी एक किस्म का मनवाना भी है इलाके के अंदर कि जी कच्चे के डाकू या फलां गुरो मेरे साथ खड़ा है, तो लिहाजा अपने मुखालफिन को हरासा करने के लिए भी ये चीज होती है। तो इसका मतलब ये है कि सियासी तौर के ऊपर इस मामले को खराब किया जा रहा है। ये कच्चे के डाकुओं को अगर सिंसियरिटी के साथ निपटा जाए तो फिर निपटा जा सकता है। यानी आपकी बातों से तो यह अखज़ हुआ, तो अगर रियासत चाहे तो अपनी रिट मनवा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद में भी हुकूमत के अंदर हैं, वो नहीं चाहते कि ये जो है ये रेट खत्म हो, ये रेट कायम हो। इनफैक्ट बिल्कुल आपने सही कहा। काफी अरसे से सोशल मीडिया पे एक मूव चल रही है कि
جو کچے کا علاقہ جو جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً 6 لاکھ ایکڑ جو یہ علاقہ ہے زمین کا، تو اس کے ایک سائڈ پہ دریا کے ایک سائڈ پہ پنوا کی چھاونی ہے، دوسرے سائڈ پر جو ہے وہ کشمور چھاونی ہے، اور بیچ میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ریاست کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے، سندھ پولیس کے لیے اور تمام ان اداروں کے لیے جو پاکستان میں ریٹ آف لا کی بات کرتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے بات کرنا کے علاقے میں بالکل صحیح. جی چودھری صاحب. لالا اسد صاحب یہ فرمائیں 1 2 3 4 کر کے کہ یہ اقدامات فوری کیے جائیں تو اس کو کچلا جا سکتا ہے. یہ چونکہ بہت بڑا ملک کے لیے یعنی علاقوں کے لیے تو ہے ہی، اور سندھ گورنمنٹ کا تو درد سار ہے، لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت گندی اس سے فضا بن رہی ہے. آپ کے خیال میں کس لیول کا آپریشن اور کتنے عرصے میں اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کیا فوری کرنا پڑے گا؟ چودھری صاحب سب سے پہلے کہ یہ صرف سندھ کا درد سر نہیں ہے، یہ پنجاب کا، کے پی کا اور بلوچستان کا، کیونکہ سارے لوگ افیکٹ ہو کر یہاں پر اغوا ہو کر یہاں پر آتے ہیں اور ابھی بھی کوئی 24-25 کے قریب اسی جنگل میں موجود ہیں. دوسرا چھوٹو بکرانی کے خلاف جب وہ درد سر بن گیا پنجاب حکومت کا، پنجاب گورنمنٹ نے فوری طور پر پاکستانی فوج سے ریکویسٹ کی اور وہاں پر فوج نے آپریشن کیا اور 3 دن کے اندر چھوٹو بکرانی اور پوری گینگ کا صفایا کر کے ان کا کلا کما کر کے ان کو جیل کے حوالے کر دیا. آج وہ رجحان کا علاقہ جو ہے وہ پرامن بنا ہوا ہے. اور ہم سندھ میں آخر سندھ گورنمنٹ کیوں فوج کو نہیں لکھتی، کیوں فوج کو نہیں بلاتی؟ دریا کے اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے، اس کنارے پہ بھی فوج کی چھاونی ہے اور درمیان میں ڈاکوؤں کی چھاونی ہے. اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. فوری طور پہ فوج کو آنا چاہیے، جس طرح چھوٹو بکرانے کے لیے فوج آئی تھی. امن امان کو بہتر بنانا چاہیے. سندھ کے لوگ ویسے پسے ہوئے ہیں، مزید پس رہے ہیں. اس کے علاوہ کاروباری افراد جو پنجاب اور کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کاروبار کے نام پر، جھوٹے جھانسوں کے نام پر یہاں پر آ کے اغوا ہو کر وہاں پر بے سر و چلیں بالکل سمجھ آ گئی. اچھا لالا صاحب بڑا جاتے بالکل صحیح، جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا، سندھ گورنمنٹ کو اپنا من پسند آئی جی تو مل گیا، لیکن آپ کے کراچی شہر کے اندر اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کرائم رپورٹ ہو رہا ہے کافی بڑھ گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کراچی تقریباً 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. 45,000 پولیس والے وہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں سے 20,000 پولیس والے ٹریفک کے کاموں میں مصروف ہیں. 15,000 پولیس والے وی آئی پیز ڈیوٹیز، ججز کی ڈیوٹیز اور دیگر ڈیوٹیز پہ موجود ہیں. باقی 12-15,000 پولیس پر آپ 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی کل میں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی جس میں کوئی 30,000 کے قریب نئے پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. فوری طور پر کم سے کم بھی 50,000 پولیس اہلکاروں کی بھرتی ہونی چاہیے. انگریزوں کے زمانے میں 5 لوگوں پر 1 پولیس والا تھا. آج کراچی میں 1,000 لوگ پر 1 پولیس والا بھی نہیں ہے. تو آپ کس طرح کرائم کنٹرول کریں گے؟ اس طرح کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتے. یہی حال پورے سندھ کا ہے، یہی حال پورے پاکستان کا ہے. بہت شکریہ لالا اسد پٹھان. حیدر نبی صاحب کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لالا اسد پٹھان صاحب نے جو بتایا ہمیں کچے کے علاقے سے کے حوالے سے کہ وہاں پہ یہ خاص طور پر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے، دیٹ از دا جو بنیادی وہاں پہ مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک پیٹرنیج ہے، ایک جب کور مل جائے